F-17 طیاروں کو بھارت کی اس فارمیشن کی طرف بھیجا گیا۔ اسرائیلی بم کی طویل فاصلے پہ مار کرنے کی صلاحیت Assalamualaikum, welcome to ANJ Vlog TV. My name is Ahmad. Today guys, I'll be reacting on a video. The title of the video is called Operation Sweeps Without Pakistan Air Force detailed documentary. And all to surprise. Let's check it out guys. جدید ٹیکنالوجی نے عصر حاضر کی جنگی صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، لیکن پچھلے چند کئی برس میں کوئی بھی دو ٹکر کی طاقتیں فضائی محاذ پر نبرد آزمان نہیں ہوئی۔ البتہ 2019 فروری میں کئی سالوں بعد ایک ایسی جھڑپ دیکھنے میں سامنے آئی جہاں دونوں بھارت اور پاکستان نے جدید فضائی طاقت کا استعمال کیا، اور اس طرح یہ مارکہ اس صدی کا سب سے پیچیدہ اور گھمبیر فضائی مارکہ بن کر سامنے آیا۔ اگلے چند منٹوں میں ہم آپ کے لیے اس عظیم مارکے کی دلچسپ کہانی سامنے لائیں گے، جو کہ صرف باوثوق اور سرکاری ذرائع پر محیط ہوگی۔ 14 فروری 2019 کو کشمیر مجاہدین نے پلوامہ کے مقام پر بھارتی فوج کو نشانہ بنایا، جس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ میں شدید اضافہ ہو گیا۔ الیکشن کی سیاست کی بھین چڑھی بھارتی حکومت نے پاکستان میں مجاہدین کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا ارادہ کر لیا۔ 26 فروری کی رات کو 1:30 پہ بھارتی فضائیہ کی 4 فارمیشنز نے پاکستان کے سرکریک، رحیم یار خان، فضالیکا اور بالاکوٹ سیکٹر میں گھسنے کی کوشش کی۔ بھارتی جارحیت کی پہلے سے خبر ہونے کی وجہ سے پاکستان کے طیارے حفاظتی نگرانی پر پہلے سے مامور تھے۔ ان طیاروں کو بھارتی دراندازی روکنے کے لیے ان علاقوں کی طرف روانہ کیا گیا۔ بھارتی پلان کے مطابق پاکستانی طیاروں کو مختلف سیکٹر میں مصروف کیا گیا اور پھر جان بوجھ کر سرکریک، رحیم یار خان اور فضالیکا سیکٹر میں بھارتی جہاز واپس مڑ گئے، مار سوائے بالاکوٹ۔ بھارت کے میراج 2000 اور سکوئی 30 لڑاکا طیارے اپنی مدد کے لیے ایندھن فراہم کرنے والے اور خصوصی ریڈار کے حامل طیاروں کو لے کر بالاکوٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان طیاروں میں 6 جہازوں پہ اسرائیلی ساختہ اسپائس 2000 بم لیس تھے، اور باقی طیاروں کا مقصد ان طیاروں کی حفاظت تھا۔ فضائی نگرانی پر معمور پاکستانی F-16 اور الرٹ ڈیوٹی پر تعینات F-17 طیاروں کو بھارت کی اس فارمیشن کی طرف بھیجا گیا۔ اسرائیلی بم کی طویل فاصلے پہ مار کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے بھارتی بمبار طیارے پاکستانی طیاروں سے دور رہ کر اپنے بم گرا کر بھاگ نکلے۔ کچھ طیارے اسی اثناء میں چند میل پاکستان میں بھی گھسے، لیکن زمانے میں لاگو فضائی نگرانی کے قواعد کی وجہ سے پاکستانی طیارے ان کو نشانہ نہ بنا سکے۔ فارمیشن میں موجود تمام بھارتی جہاز واپس چلے گئے، لیکن بھارتی طیاروں کی ایک بڑی تعداد پورے بھارت میں فضائی نگرانی پر معمور ہو گئی تاکہ پاکستان کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکے۔ جدید طویل فاصلے سے مار کرنے والے بمبوں کے استعمال کی وجہ سے بھارتی جہازوں کے عزائم اور نشانوں کو فوری طور پر نہ جانچا جا سکا اور زمینی حقائق کی معلومات کا انتظار کیا گیا۔ ویسے تو 15 منٹ کے اندر اندر پاکستان کے بمبار طیارے جوابی کارروائی کے لیے تیار تھے، لیکن زمینی حقائق کے منظر عام پر آتے ہی ایک عجیب صورتحال سامنے آئی۔ بھارتی طیاروں نے اپنے جہازوں کے کمپیوٹر میں نشانے کی غلط معلومات ڈالی، جس کے باعث تمام بم اپنے ٹارگٹ سے کئی 100 میٹر پرے گرے، اور اس طرح بھارتی پائلٹوں کی غلطی کی وجہ سے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کردہ ایک اچھا پلان کیا گیا حملہ ناکام ہو گیا۔ کسی جانی یا مالی نقصان نہ ہونے کی وجہ سے پاک فضائیہ کو جوابی کارروائی سے روک دیا گیا، لیکن ایک حکم مختار ریاست کے خلاف جارحیت نے حکومت پاکستان کو جوابی کارروائی کے لیے مجبور کر دیا۔ تناؤ سے بھرا 26 کا دن اور اگلی رات گزارنے کے بعد آخر کار 27 فروری کی صبح آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا آغاز کیا گیا۔ صبح 9 بجے دن کی روشنی میں 12 F-16
और 8 JF-17 तैयारों को बमबार तैयारों की हिफाजत पे मामूर किया गया, जबकि असल बमबार फॉर्मेशन में 2 JF-17 और 4 मिराज तैयारे शामिल थे। इनकी रसद के लिए इलेक्ट्रॉनिक हमले की काबिलियत रखने वाला TA-20 और जदीद रडार से लैस SAP-2000 को भी हमले का हिस्सा बनाया गया। 9:20 पे पाकिस्तानी तैयारों ने हमले के लिए अपनी पोजीशन ले ली, जिसे अपने रडार में देखते साथ ही भारतीय फजाइया में भगदड़ मच गई, क्योंकि वो अचानक आए मेहमानों को देखकर सरप्राइज हो गए थे। 9:25 पे पाकिस्तानी तैयारों ने अपनी बमबारी का आगाज किया। 2 JF-17 तैयारे 1000 पाउंड वजनी तवील फासले पे मार करने वाले बम्बों से लैस थे। उन्होंने पाकिस्तानी हदूद में रहते हुए अपने निशानों पर बम दागे। दोनों JF-17 तैयारों ने 2-2 बम पूंछ और नारियान में भारतीय आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर दागे। इसी अशना में 2 मिराज तैयारों की जोड़ियां भी अपने हदफ की तरफ बढ़ रही थी। मिराज तैयारों ने अपने अपने निशाने पे तवील फासले पे मार करने वाले H-4 बम्बों का इस्तेमाल किया। इन तैयारों में बैठे हुए पायलटों ने इन बम्बों को कंट्रोल करके एक और भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर और नौशहरा में एक असला डिपो को निशाना बनाया। बादजा इन बम्बों को कंट्रोल करते हुए हासिल की गई वीडियो को बतौर सबूत भी मंजरे आम पे लाया गया। इस अचानक बमबारी से बुखलाई हुई भारतीय फजाइया ने कश्मीर में फजाई गश्त पे मामूर तैयारे पाकिस्तानी तैयारों को रोकने के लिए भेजे। पाकिस्तानी बमबार तैयारे तो अपनी जदीद हमलावर सलाहियत की वजह से पहले ही एक तवील फासले से बम मार कर वापस जा चुके थे। चुनाचा भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी फजाई निगरानी पर मामूर तैयारों को निशाना बनाने का फैसला किया। भारतीय फजाइया के 2 सबसे जदीद Su-30 तैयारों को पाकिस्तानी F-16 और 2 मिराज 2000 तैयारों को पाकिस्तानी JF-17 तैयारों का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारा गया। भारतीय फजाइया को शायद पाक फजाइया की पेशावराना सलाहियतों का इल्म ना था, इसीलिए जब भारतीय तैयारे मुकाबले के लिए पाकिस्तान की तरफ बढ़े तो इन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तानी फजाइया ने भारतीय फजाइया का सारा मवासलाती और रेडियो निजाम जैम कर दिया है और इन्हें एक एक भारतीय कदम की भरपूर आगाही भी थी। रेडियो जैम होने की वजह से बुखलाए हुए Su-30 तैयारों ने रडार की मदद से पाकिस्तानी तैयारों को निशाने पे लेने की कोशिश की, तो हमारे F-16 तैयारों में लगे जदीद निजाम की बदौलत इन्हें भारतीय तैयारों के इरादे का पता चल गया। खतरे को भांपते हुए इस F-16 को, जिसे स्क्वाड लीडर हसन सिद्दीकी उड़ा रहे थे, भारतीय तैयारे को मार गिराने की इजाजत दे दी गई। पायलट ने कामयाबी से भारतीय तैयारों को अपने रडार के निशाने पर लिया और 9:36 पर अपना जदीद तरीन तवील फासले पे वार करने का हामिल AMRAAM मिसाइल दाग दिया। भारतीय Su-30 मिसाइल से बचने की कोशिश करता रहा और बिला आखिर तमाम रडारों की स्क्रीनों से गायब हो गया, जो कि इस बात का सबूत था कि तैयारा तबाह हो गया है। दूसरा Su-30 तैयारा अपने साथी का हाल देखकर वहां से भाग निकला, जिसके बाद कश्मीर का बेशतर इलाका पाक फजाइया के रहमो करम में था। भारतीय तैयारे के गिरने की खबर मिलते ही भारतीय फजाइया ने अपने एक Mi-171 हेलीकॉप्टर को इस तैयारे के मलबे का सुराग लगाने के लिए रवाना कर दिया। इसी अशना में भारतीय फजाइया ने जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों को अलर्ट कर दिया था, लेकिन बुखलाहट का शिकार होने की वजह से अपने ही हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी तैयारा समझ बैठी। पाक फजाइया की तबाहकुन रेडियो जैमिंग की वजह से वो हेलीकॉप्टर अपनी शिनाख्त ना करा सका और भारतीय फजाइया ने जल्दबाजी में अपने ही हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दाग दिया। यह वाकया एक डरी हुई और गैर पेशेवराना फजाइया की नाकाबिले माफी गलती बनकर सामने आया, जिसमें 6 भारतीय फौजी भी हलाक हुए। इसी अशना में मिराज 2000 तैयारे, जिन्हें JF-17 तैयारों का मुकाबला करने के लिए भेजा गया था, इन्हें JF-17 तैयारे अपने रडार पर नजर ही न आ सके, क्योंकि JF-17 तैयारों के हवाबाज इन तैयारों के रडारों का तोड़ बखूबी जानते थे। मिराज तैयारों ने अपने हुकाम को बताया कि इनके रडार काम नहीं कर रहे और इस तरह वो भी मैदान छोड़कर भाग गए। बाद में मालूम हुआ कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक माहिरीन के पास भारतीय तैयारों के रडार ठीक होने के ठोस सबूत मौजूद थे और भारतीय तैयारे महज रडार खराब होने का बहाना बनाकर मैदान जंग से भाग निकले थे। पाक फजाइया ने 9:25 पे अपनी बमबारी का आगाज कर दिया था, लेकिन भारत के फजाई निगरानी पे मामूर जहाजों को
9:45 पर उड़ाया गया। 20 मिनट देर से उड़ना भारतीय फजाइया की पेशा वराना सलाहियतों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 5 MiG-21 तैयारे श्रीनगर से उड़े और लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही पाकिस्तानी तैयारों की पोजीशन पूछने के लिए इन मिग तैयारों ने अपना रेडियो इस्तेमाल किया तो इनका इस्तकबाल पाकिस्तानी रेडियो जैमर्स की तरफ से नशर करदा शोर ने किया। इस वजह से इन्हें कुछ सुनाई ना दिया। इस जैमिंग की वजह से ये मिग तैयारे कुछ करने के काबिल ना रहे। भारतीय फजाइया ने इन मिग तैयारों को वापस आने का हुक्म दे दिया क्योंकि सरहद के पार पाकिस्तानी तैयारे इनका इस्तकबाल करने के लिए पहले ही तैयार थे। अलबत्ता एक मिग तैयारा जिसको रेडियो जैम होने की वजह से ये अहकामात ना मिल सके वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ चला गया। 9:50 पे जैसे ही इस तैयारे ने सरहद वार की तो पाकिस्तानी फजाइया ने एक और F-16 को इसे मार गिराने का हुक्म दे दिया। पाक फजाइया के इस F-16 ने एक और एमए मिसाइल चलाया और वो सीधा इस भारतीय मिग को जा लगा। तैयारा पाकिस्तानी हदूद में जा गिरा और इसके पायलट ने पैराशूट की मदद से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। इस पायलट को, जिसका नाम विंग कमांडर अभिनंदन था, पाकिस्तानी आर्मी ने बाद अज़ां जंगी कैदी बनाया। भारी नुकसान उठाने के बाद भारतीय फजाइया मैदान जंग से मुकम्मल तौर पर पीछे हट गई। वहीं पाक फजाइया ने भी मजीद तैयारियां गिराने से इज्तनाब किया, जबकि वो इसकी मुकम्मल सलाहियत रखते थे क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान हालात को मजीद नहीं बिगाड़ना चाहती थी। ये जंग मुश्किल से 30 मिनट तक जारी रही, लेकिन ये 21वीं सदी का सबसे खतरनाक और पेचीदा फजाई मार्का साबित हुआ जिसमें पाक फजाइया ने वाज़ेह तौर पर कामयाबी हासिल की। याद रहे, इस मार्के में दोनों फजाई ताकतों ने जदीद तरीन जहाजों और हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसमें कोई शक नहीं कि इस मार्के में दोनों मुल्कों ने भरपूर तरीके से अपनी जंगी हिकमत अमली और बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन किसका अज़म कितना पुख्ता है कि असली फैसला कुन चीज साबित हुई। पाकिस्तान के खबरदार करने के बावजूद भारत ने पाकिस्तानी कौम और फौज के अज़म का गलत अंदाजा लगाया कि वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान के हमलावर होते ही भारतीय फजाइया बौखला गई और इस तरह पाकिस्तान की फजाइया ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फजाइया को एक वाज़ेह शिकस्त दी और इससे बावर कराया कि पाकिस्तानी कौम किसी से नहीं डरती और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखती है। On my own perspective, I will on my own view, on my own perspective, according to what is going on between India and Pakistan. I would really like India and Pakistan to make peace, but the situation is that even if the other country want peace, the other country don't like peace. For example, according to all research and according to what I see on this video, India are the best, they are the people even that enter Pakistani territory, which is against international law. You carry air force enters other country territory. What is that? That means, for example, you are calling out of war. You carry all your air force aircraft with heavy missiles enter other country territory through Kashmir. That is really totally wrong. That means you want war with them. I'm not supporting anybody, but I'm just telling the truth. I need to tell the truth. Even if someone will say I'm supporting Pakistan, okay, I support Pakistan because I'm supporting someone that is on the right way. Someone that is on the right way, and someone that is not the person that start the trouble or start the fighting. For example, according to all research and according to all this video, India are the first people, are the first to enter Pakistan territory, and even Pakistan didn't enter their territory. You see, as they bring down that aircraft with the pilot, they capture the pilot, but still they give it back to India. You see, they give it back to India. I'm not supporting anybody really. I would even like to see India and Pakistan come together, no more fighting. I would like them to make peace, which is really amazing. I would really like that. I would like that to happen, because all we are human beings. We need to help each other, we need to support each other. This is according to my own
perspective. You know, this is really nice for both the countries to come together, sit down, negotiate, you know, solve every problem, solve all their misunderstanding. It will be a really nice. It will be nice. It will be nice, not only for Pakistan and India, for the entire world, because all the entire world people want peace. Majority is the government. In between government, they are the one, you know, having misunderstanding because of some things. But for us, like civilians and other people out there, we really want peace. Everybody want peace. We want peace, you know. This is really nice. This is a video by ISPR. Thanks to ISPR. Please, if you are new here, don't forget to subscribe. Don't forget to turn on your bell notification so that you'll be among the first to receive notification when we have new upload. Love you guys. See you in the next video. Peace.